Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad DFN30073. Hari ini saya akan menerangkan tentang iaitu PBT1, iaitu problem Vesta 1 yang telah diberikan kepada kami. Ini saya akan menerangkan pada soalan nombor 1, 2 dan 3. Pertama sekali soalan dia ialah set name to the all device has shown in the workspace. So kat sini dia nak kita perlu set semua host name pada semua device yang ada, yang termasuklah switch dan router. Kita ada 3 router kat sini, so 3 router ni kita perlu set host name dia. So contohnya router PO, so kita pergi ke PC1, pergi ke desktop, terminal, ok, dan tekan enter, dan password dia adalah PUO, dan tekan EN, masukkan password balik. Okay, kat sini kita dapat tengok yang dia punya host name dah tukar menjadi PUO, bukan lagi router. Okay, kat sini dia letakkan dengan host name dia sebagai PUO. So contoh yang seterusnya, kita pergi ke campus, tekan ke PC2, kita sambungkan konsol ke PC2. Kita juga kena tukar host name untuk campus, ke desktop, pergi ke terminal. Okay, kat sini minta password, so password dia adalah nama router tersebut lah. So password, betul masukkan password dia adalah nama router tersebut. So campus, enter EN, betul clear balik ke password dia, campus, enter. So kat sini kita dapat tengok yang kita dah tukar dia punya hostname kepada campus untuk router campus. So seterusnya, contoh yang seterusnya, kita pergi ke router ISP kita dah sambungkan konsol kepada PC IPv6, tekan dia, pergi ke desktop, terminal, ok, enter, dan password dia adalah ISP. Kat sini kita EN, masukkan password dia balik, ISP. So kat sini kita dapat tengok yang kita pun dah tukar untuk hostname bagi router ISP. Kita set. So itu untuk 3 router. Sekarang ni untuk switch juga kita kena tukar juga dengan hostname. So kita sambungkan konsol kepada PC ni. Contohnya ini desktop, terminal, ok. So password dia SW1. ok, kat situ ada. So kita end, masuk balik. Okay, kat sini kita dah tengok kita dah tukar hostname dia sebagai SW1 untuk switch nombor 1 di sini. So contoh kedua, contoh seterusnya di PC, di switch nombor 2, itu kita sambung ke PC3. Kita tengok PC terminal, ok, password, minta password iaitu password SW2. Ok, dah tukar betul-betul EN. So kat sini kita dapat tengok switch 2 pun kita dah tukar dia punya host name. Seterusnya kita akan tengok contoh switch number 3. Kita dah tukar ataupun belum. Terminal, ok, enter. So password dia adalah switch 3, EN, balik, switch 3. So kat sini kita nampak juga yang kita dah tukar dia punya hostname untuk switch 3. Ok, selepas kita dah berikan semua hostname pada semua device yang ada, iaitu pada router dan pada switch yang ada, sekarang ni kita akan berpindah ke soalan nombor 2, iaitu set the IP address to all device based on the table, assign the correct default gateway manually for each IP addressing setting. So untuk soalan ni kita kena berpandukan dengan table yang diberi supaya kita dapat set IP address untuk router dan PC-PC yang ada. So first kali adalah campus. So kita tekan pada PC2 di terminal, ok, sekejap. Ok, so sekarang ni kita just show run. Kita show run. So sekarang ni kita kena untuk campus, macam kat soalan ni, kita kena set IP untuk 3 net untuk campus, iaitu
So kita tekan enter di sini, kita pergi cari pada interface. Okey, di sini. So kat sini kita dapat lihat kita buat IP untuk gigabit internet 0/0.10.0, iaitu yang pada yang pertama ni, pada kolom yang pertama. So kita kena set untuk IPv4, iaitu IPv4 dia adalah first IP. Kat mana kita dapat dia punya IP address, iaitu di sini, iaitu betul-betul dekat yang diberi ini NID ni. So kat NID ni kita akan tengok kat sini yang paling hujung ni ditunjuk pada VLAN 10. So kita tengok pada VLAN 10, iaitu dia punya IP adalah 192.168.10.0. Tapi dekat sini untuk IPv4 adalah first IP. So dekat kita punya command kita akan tulis dia punya IP adalah 192.168.10.1. So kita kena tambah 1 pada hujung dia. So contoh yang seterusnya adalah kita tengok pada gigabit 0/0.60. Betul kat sini dia tulis pada third IP. So untuk third IP ni kita ada VLAN 60. So kat sini 60, dia kat sini dia bagi IP dia adalah 192.168.60.0. So dekat command dia akan dapat yang beginilah untuk IP address, iaitu dia ni 192.168.60.3, dan subnet mask dia adalah 255.255.255.2224. Itu untuk campus untuk IPv4. So seterusnya kita untuk campus juga kita akan setkan untuk IPv6 pula. IPv6 iaitu dia ini. Ini IPv6, iaitu kita kena set untuk G0/1. Itu dia ini, yang ini interface gigabit hertz 0/1. So kat sini untuk IPv6 dia adalah first IP. So kita kena ambil the first IP. Kita akan ambil dia punya IP adalah di sini untuk 2001 db8.8.1./64. So kat sini kita dapat lihat yang kita dah buat untuk IP dia. So kita dapat IPv6 kat sini, just enter untuk IPv6 pada campus. Sama juga macam untuk campus, serial 0/0/0, iaitu kat sini, ada kat sini. So kat sini kita telah set IP address dia adalah untuk dia punya IPv4, dia sekali dengan IPv4. So IPv4 adalah first IP. So kat sini kita kena set first IP, dan IPv6 ni kita kena letakkan link local dia. Link local dia di sini IP address, dan link local dia adalah fe@0.c, dan hujung sekali kita letak command link local. So kat sini dia punya IP address sama macam tadi, iaitu 2001.db8.a44.1.17/64. Okey kat sini. So sekarang ni kita akan pergi kepada contoh seterusnya, iaitu pada PUO, pada PC1. Okey, pergi pada PC1, ke terminal. Okey, PUO, masukkan password PN, masukkan password lagi. Kita pergi show run. Okey, untuk PO, kalau kita tengok kat soalan PO, so kat PO ni dia tengok kat sini adalah serial 0/0/0, iaitu second IP, dan kita kena set untuk IPv6. So kita cari pada interface. Okey, kat sini. So kat sini kita telah setkan dia yang untuk interface serial 0/0/0. Kat sini untuk IPv4 dia adalah 192.168.0.2, dan subnet masknya di belakang iaitu 252. Dan kita akan terus setkan untuk IPv6, iaitu IPv6 yang kita telah setkan adalah ini adalah untuk link local dia. Link local dia adalah fe@0.d. betul, link local kita kena letak. Lepas tu dia punya IPv6 untuk address dia adalah yang kat sini 21 db8a44.37/34. So itu untuk contoh itu untuk serial 0/0/0. So sekarang ni kita akan tengok untuk serial 0/0/1. Untuk IPv4 dia adalah second IP. So kat sini dia terdapatnya, kita dah letak kat sini
dia punya IP adalah 209.202.200.2 dan dia punya subnet mask adalah 240 paling hujung. Dan kita kena set dia punya link local juga sebab dekat table ni dia dah ada bagi link local, so kita kena letak link local dia iaitu sama juga macam yang sebelumnya. Lepas tu dia punya itulah link local, jangan lupa letak kat belakang. Itu untuk PO. So next, seterusnya kita akan pergi pada ISP. Kita telah sambungkan pada PC IPv6. Kita tekan saja pada terminal. Kita untuk terminal address dia macam biasa, kita letakkan password dulu. ISP DN so ISP lagi, password lagi. Lepas tu kat sini kita akan show run. Yang kita dapat untuk kat sini untuk IP, untuk ISP, router ISP, kita akan tengok pada interface dulu. Kita enter. So kat sini dekat ISP kita dapat tengok kat sini iaitu untuk dia adalah kita kena buat untuk gigabit 0/0. Itu IPv4 state IP. So kat sini macam kita dapat lihat yang dah tertera pada command, dapat tengok sini interface gigabit internet 0/0. Lepas tu kita dah set dia punya IP adalah 172.168.20.3 dan subnet mask dia adalah 255.255.255.224 kat sini. So seterusnya adalah gigabit 0/1. So untuk gigabit 0/1 ni dia adalah kita perlu set untuk IPv6. IPv6 kat sini adalah kita kena set dia punya local link dulu, iaitu link local dia adalah fe80.3. Lepas tu kat belakang dia kena tulis command link local supaya dapat kena pasti. So seterusnya untuk IP address dia adalah kita kena ambil yang pada di sini. Untuk ISP kita akan ambil yang ini 2001 ini. So kita balik, kita tengok yang dah tertera kat sini. Untuk IPv6 dia adalah 2001.200.cafe.200.10.64. Kenapa 10? Sebab dekat dia punya dekat punya tab table dah tulis kat sini iaitu 10 IP kan. So kita kena tukar kepada 10 kat sini. Itu untuk IP address, untuk IPv6. Dan last sekali adalah untuk serial 0/0/0 iaitu last IP. Kat sini dia tulis last IP pada IPv4. So untuk last IP IPv4 adalah yang tertera kat sini yang telah ditulis adalah 209.200.1.14. So subnet mask dia 255.255.255.40. Itu selesai untuk ISP. So sekarang ni kita akan tengok pada PC-PC yang lain juga, yang seperti yang telah diterterakan pada table. Untuk PC1 adalah IP. PC1 kita kena tukar dia kepada DHCP. So kita tekan saja untuk tukar pada DHCP, dia akan dapat seperti ini. Then next PC2 last IP. Kat sini dia tulis last IP. So kita buka PC2, kita tengok IP. So kat PC2 kita telah tulis dia punya IP iaitu 192.168.10.62 dan subnet mask dia adalah 255.255.255.192 dan default gateway dia adalah 192.168.10.1 dan DNS server kita kena buat juga untuk DNS server iaitu 192.168.20.198. Ini untuk PC2. Okay, seterusnya kita akan tengok pada PC3 pula. PC3 DHCP. So dekat PC3 kita kena tukar dia kepada DHCP. So just tekan pada DHCP. Seterusnya adalah PC4. PC4 di sini ditulis adalah second IP. So untuk PC4 kita tekan stop IP configure. So untuk PC4 address IPv4 address dia adalah 192.168.20.66. Subnet mask dia adalah 255.255.255.192 dan default gateway dia adalah 192.168.20.65 dan DNS server juga kita perlu setkan 192.168.10.126 untuk PC4. Seterusnya kita pergi pada PC5. PC5 kat sini dia tertulis adalah DHCP. So kat PC5 kita perlu letak DHCP. Di sini PC5, tekan desktop.
IP address. So kat sini dah kita dah tekan untuk DHCP. Just tekan saja dan kita akan dapat table yang macam ni. Okay, next adalah PC6. PC6 kat atas ni IP configure. So untuk PC6 juga kita akan set pada untuk DHCP. Kita akan set untuk DHCP juga pada PC6. Kita dah kat sini DHCP. So next adalah PC7. PC7 IP configure. Untuk PC7 ni kita akan tukar pada automatic. Kita akan tukar pada automatic saja. Sebab kat sini dia tertera kat sini PC7 dia ada pada IPv6. Sebab PC7 kita kena set pada IPv6. So kita tak kacau pada IPv4 langsung. Kita just tekan pada IPv6 yang kat bawah ni, itu automatic. Bukan static, dia automatic. Ok, itu satu. So next adalah PC IPv6. So untuk PC IPv6 kita kena set pada dia punya IPv6 juga. So IP configure. So sama juga macam tadi, kita just tekan pada automatic. So dia akan dapat macam ni lah. So next untuk PC public kita perlu set pada IPv4. So kita perlu set dia punya IP desktop IP configure. So kat sini IPv4 address adalah 172.168.16.20.2. Set name dia adalah 255.255.255.224 dan default gateway dia adalah 172.16.20.3 dan DNS server juga 172.16.20.1. Itulah IP untuk PC public. Next adalah kita tengok pada mail server. Pada mail server, okey. Mail server iaitu kita perlu set pada IP configure juga. So kita tekan saja pada desktop IP configure. So untuk mail server kita dah set iaitu 172.16.20.1 dan IP address dia adalah sama macam tadi 255.255.255.224 dan default gateway dia adalah 172.16.20.3 dan DNS server kita tak perlu set, biarkan saja kosong. Sebelum saya lupa untuk maklumkan, kita tentukan IP address semua device ataupun PC itu. Contohnya adalah pada PC2. Kita tengok pada PC2, contoh semua saya terangkan balik. Kita kena ambil pada 192. Kita kena tengok dia punya VLAN apa yang ada kat situ. So kat sini dia tulis VLAN 10. So kita tengok pada VLAN 10 ni, kita kena ambil IP yang tertera kat sini, itu 192.168.10.0. So kita just tukar dia punya pada yang hujung ini saja. Itu 62. So kita kena buat pandukan yang IND yang diberi supaya kita dapat tentukan IP address yang perlu kita letakkan pada setiap PC yang ditentukan. To configure DHCP configuration, we need IPv6 unicast routing command because it required to enable IPv6 routing. And then we need IPv6 DHCP pool command to create a pool and enter the router in DHCP v6 configuration mode. And we also need DNS server and domain name for configure pool parameter. And last is the configuration of DHCP v6 interface. The IPv6 DHCP server is configured with pool name interface. For the configuration mode, command binds the DHCP v6 pool to the interface. And the router responds to stateless DHCP v6 request on this interface with the information contained in the pool. And the O flag needs to be changed from 0 to 1 using the interface command IPv6 and the other config flag, that is the command. So RA message sent on this interface indicate that additional information is available from a stateless DHCP v6 server. So those are the commands that we need to configure to act for the router to act as a DHCP server. For now, so number 4, the task is given for configuration to act as DHCP server. Which two configuration is campus and ISP router. So campus ISP router should be configured to act as DHCP server. So they have given us the table. So based on this table, we should configure the DHCP server. So for the campus, it is given for VLAN 10 and VLAN 20. So
we have already configured. So to be more precise, I would like to show my commands which I used. So okay, so here they have said for VLAN 10 the network will be 192.168.10.0 and the excluder IP is default gateway and first 5 IP, and the pool name is LAN1, and the default is default gateway, and DNS server is DNS server of the IP address of the DNS server, and the domain name they have given. So how you should configure is, first you should configure with the command IP DHCP excluded address, and you should add the address which they have asked, which is default gateway and first 5 IP. Next is IP DHCP pool, and the pool name should be entered, which is LAN1. And then network they have been given, but they didn't give the subnet mask. So the subnet mask is 255.255.255.192, and then default router will be like 192.168.10.1, and the DNS server is the IP address of the DNS server, and the domain name is www.puo.edu.my. okay. Then for VLAN 20, the network is 192.168.20.64, and the excluder IP they asked us 3 excluder IP, which is default gateway, DNS server, and first 5 IP. And the pool name is LAN2, and the default gateway is the default gateway. The DNS server is the IP address of DNS server, and the domain name is same as the VLAN 10. So it's actually same as VLAN 10, but you should just add extra excluder address because they've asked for 3 excluder address. So these are the command for the campus router to act as a DHCP server. Whether we have configured DHCP, so go to the terminal, show IP DHCP pool. So now you can see LAN1, pool LAN1 and pool LAN2. So they have been configured. So now the DHCP for the router campus is been configured. Okay, next is for the ISP router. For the ISP router, they have given the pool name, DNS server, and the domain name. So how will be the command is IPv6 DHCP pool will be the pool name which they have been given is IPv6 pool, and the DNS server is also they have been given. The domain name is www.jpkk.government.my, and this ISP is connected to interface G01 to configure DHCP v6 interface for interface G01, and we also use the DHCP v6 server, which is the IPv6 pool. I mean the pool name is used for the server, and then the IPv6 and the other configs flag is used because the O flags need to be changed from 0 to 1. So for that we should use the interface command, which is IPv6 and the other config flag. So after you configure, you'll go to PC IPv6 and then to the IP configuration, and then you should automate the IPv6 configuration. So now you'll get the DNS server which you just configured just now, and the default gateway, link local address, and IPv6 address for this PC IPv6. So it means what you configure was successful. Okay, so the next question that they have been asking us is perform static and dynamic NAT configuration on router PO and ISP. So for the router PO, they have asked us dynamic NAT, and for ISP they have asked us static NAT. So first of all, I would like to say what is NAT. NAT is a network address translation, which they simplify as NAT. It's a process which one or more local IP address is translated into one or more global IP address and vice versa in order to provide internet access to the local host. So we have 3 types of NAT.
which is static net, dynamic net, and PAT. PAT is known as port address translation. These are the three nets. Okay, now we will look how to configure this dynamic PAT and the static for our both routers. So you must configure the PO router, which is dynamic net. So first IP net pool, and then the pool name which they given net pool, and then the public IP, then net mask 255.255.255.240/28, and then SS list 1 permit 192.168 the IP address, and then the wildcard mask. So SS list 1 they have given ACL number 1, and then SS list 1 deny any IP net inside source list 1 pool net pool interface S000, which is net inside, and interface S001 is net outside. So this is the command we should configure in router POO. Is successful or not? Go to your campus. To your POO router where you configure. You configure in POO router, right? So go there, terminal. Then you type show IP net statistics. Okay, now you'll see you'll get outside interface is 00001 and inside is 000, which you configured just now. So it means that you have configured successfully with your pool net pool and the net mask, and the total address is 2 and allocate is 0 and miss 0. So this is what you get. So now next we're going to configure for the ISP, which is static. They have given us the device PC public. Just now they have given us the IP address. Now they have given us the device name PC public and mail server with both public IP. So config T, the IP net inside source static is the public IP, the both public IP, and the interface is G00 IP net inside and exit int S00 IP net outside. So it seems like the dynamic, but static is more easy than dynamic. So after you configure this command, you can check it. Go to your ISP terminal, enter your password. Okay, show IP net statistics. Sorry. Okay, now here you can see they've given us the show IP net static. From here you can see outside interface 000, inside is this, and from here you can know that you have successfully configured your net. Okay, now I would like the last question is they ask us to perform ASL configuration as below. So application of the ACLs only involves PO. So we should configure ACL configuration in PO router. So ACL number 99 is for PC2. They are asking you to prevent PC2 from accessing LAN 2, and ACL number 20 is to prevent PC4 from going out from PO but allow other outgoing traffic. So what is ACL? ACL is a set of rules defined for controlling the network traffic and reducing network attacks. ACL are used to filter traffic based on the set of rules defined for the incoming or outgoing of the network. So this is what they mean as ACL. So these are the command we should configure in PO router. So SSS99 deny host 192.168.10.6. The deny host is the IP address of PC2. So which they ask in this question is they ask to deny. So they ask to deny prevent PC2 from accessing LAN 2, right? So deny host 192.168.10.62 and SSS99 permit any. They just ask us to prevent PC2 from accessing LAN 2, but other network or can be accessed. So prevent any, and the interface is S000. IP SS group is 99 in. So here they have said involve PO inside domain. So IP SS group 99 in.
So for PC4, access list 20 permit any. They say prevent PC2 from going out, but they can allow other traffic, right? So SSD20 deny host 192.168.20. They permit everything, but they deny the specific host, which is the PC4, and the interface is S0/0/0, and IP access group is in, which they said PO inside domain. So that's in. So these are the configure you should config in the PO router. Okay, now to check whether our configuration is successful or not, go to PO router terminal. Okay. Show access list. Okay, now you can see the access list, which is access list 99 and 20, and 10 deny host and the 20 permit any. So you can see they have been successfully configured. Okay, so to perform the end-to-end connectivity, we need to ping. So now I will ping PC public to PC3. So now we ping and see whether they can. Okay, so the ping is successful, which you can see we get all the reply from the host. So back send is 4 and receive is 4 and nothing is lost. And then IP config. Okay, so this is the web server. Okay, so now you can see this ping to wwpo edu also is successful. Send is 4 and receive is 4, and we have lost anything, 0% is lost. So our PPT task which is given was successfully done, and we have also present about it. So I think that's all from us. Thank you very much.